Guys, ma-parade kami. Daming sobrero, mga gulay. Yawa. Yawa naman to. Yawa. Oh. Wala, bulok yun sa akin. Bulok. Anay, di ba nung grade 5 Bayaan. Ma-parade guys. Di nyo lang yata rinig yung patugtog guys. Grade 6 kami. Batak tong pari ko. Laki na sobrero. Batak. Laki na sobrero na pari ko. Aray ko po. Batak. Grow a garden. Grow a garden ng mga karot. Grow a garden oh. Grow a garden. Batak. Daming carrots. Sobrero yan. Hindi. Ang liit. Sobrero ba yan? Sobrero nga. Ay, hindi. Nahawakan ng yata. Liit. Pati teacher, guys, oh. May suot. Maya, guys, pag ma-parade na kami, malakad na, guys. Mga mamaya pa yon. Hintayin natin, guys. Batak. Karot daw to, guys. Oh. Karot daw. Ito. Hintayin natin guys maglakad at mag-parade. Tayo mismo ang malakad at ma-parade. Suot ito mga sobrero. Oh. Batak sa akin. Bulok. Hindi ko ginawa ay. Si Sir Francis guys masuot. Hey, yung guys naka-blue na t-shirt. Iya guys, mga teacher nakasuot. Oh. Gawa nila yung sarili. Si Ranel. Si Ranel, oh. Meron din. Suot naman sa Ranel. Hirap si Sir, oh. Hirap si Sir, guys. Sige, mamaya na. Raan tayo ng ano. Suot na, guys, oh. Sir.